I pozdravljamo u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu anime lika iz Duel Monster serijala, a i iz mangi. Njegovo ime je Koji Nagumo. U animeu njegova priča je veoma kratka, samo par minuta u jednoj epizodi. Priča ide ovako. Znači, on je neki siledžija koji u Battle City turniru želi od svog neprijatelja, to jest protivnika koga je on pobedio već, da mu on da 2 karte umjesto jedne. Tu se Mokuba ubacuje u priču i on želi da ga zaustavi i kao head judge na turniru i da ga zaustavi da se to ne desi. Međutim, on ne poštuje Mokubu i šta se onda dešava kad se ne ispoštuje Mokuba? Onda se Seto Kaiba pojavi i očita ti lekciju. Naravno, Seto Kaiba je tu ora farmovo zato što je bukvalno Kojiju rekao: evo ti kofer sa kartama, izaberi najbolje moguće karte i spoji ih u tvoj špil i imaš duel sa mnom sad. Gde je tu Kojiju poludio kao koje sve karte imam i napravit ću najjači špil na svijetu, i naravno odigrao je duel protiv Kaibe i ne znamo šta se desilo u tom duelu, koje je on karti igrao, ništa nam nije poznato, znamo samo jednu kartu koju je igrao i to zahvaljujući mangi i malo nekom istraživanju šta je on mogao tu da igra. Jer taj ceo duel nije animiran, niti je prikazan bilo gde, samo vidimo kako je Kaiba u potezu pozvao Obeliska i napao ga i pobedio ga u prvom potezu. Gde je ostavio Kojija onako u šoku, izneverovao šta se desilo, da prvi put je vidio božansku kartu i izgubio u duelu tako lako. I sad njegova manga verzija je malo drugačija, isto se tako ponaša kao neki siledžija i tamo u mangi su igrali neku igru koja se zove Monster Fighter, gde obe igrača imaju nekog svog Monster Fightera, neku figuru ili šta god da je to bilo i oni se međusobno biju. I on je protiv Yugija to igrao i on je koristio nekog Spidera. Cheatovao je tako što šutirao Yugija dok su igrali tu igru. Dok se naravno nije ubacio Dark Yugi i ne može se ti tu igraš sa Dark Yugijem. Još ako je to manga verzija ili na Season Zero, bolje idi kući spavaj. Vidimo šta sam ja to spremio za Kojija, kako je to špil, kakvi su to skillovi, naravno 3 skilla su tu. Vidjet ćete kakav sam špil napravio i na koju sam ja tu foru pravio njegov špil. Ajmo! Pa krećemo sa skillovima, a onda i sa špilom. Koji Nagumo. Flip this card over when you activate this skill. Inače, ovaj art ovdje je malo AI generisan, jer nisam mogao da nađem neku kvalitetnu sliku ovog lika, ali ja mislim da je super ispala. Pa ajde vidimo šta kaže. Battle City Bully. Kaže Koji Nagumo skill. Once per turn, at the start of your battle phase, you can target one level 7 normal monster you control. Its attack and defense becomes equal to the attack or defense, whichever is higher, of monster it is attacking plus 100. During damage calculation only. Ne znamo njegove skillove, njegove karte i sve to. Napravio sam ovakav skill zato što znamo jednu kartu, a to je ova ovdje, Huronzu, kristalni zmaj. I on je level 7 monster koji pa i nije toliko jak, ima baš slab atak za level 7 monstera. I ovaj boost koji bi dobio mogao bi da pređe protiv bilo kog čudovišta. Tako da bi on opravdao svoje neku snagu i sve to, jer je on ipak kao taj neki Battle City Bully i nekako mi je to imalo smisla. Inače ova karta, ovaj skill zapravo je uzet od one karte, spell karte, stavit ću je sad na ekran, nešto Moon nešto, koja radi na istu foru. I mnogo mi se svidjelo da dam njemu takvu vrstu skilla. To je Battle City Bully. Imamo sljedeći skill, Koji Nagumo. At the start of the duel, flip this card over. I to je Suspected of cheating. I ova faca kada ga je Mokuba suspektovao da cheatuje.
to jest da želi da ukrade drugim igračima više od jedne karte. Tu je Mokuba stavljen da bi ga progonio, a ovdje sve to Kaiba da ga i on progoni. Hoćeš duel, Bajo? Hoćeš duel? Jel smiješ? Suspected of cheating. I mnogo mi se sviđa kako sam napravio ovo bam za ovog lika, nešto mi cool izgleda. Koji Nagumo skill. Apply the following skill. If your level 7 normal monster is destroyed by battle, your normal draw in the next draw phase becomes 2 cards. Draw 2 cards. Možda sam to trebao da napišem, ali mislim da sam našao negdje ovakav sličan skill. Da li je bio Duel Links ili Rush Duel ili nešto u fazonu, ne mogu da se sad setim, ali našao sam nešto slično i napravio da je to kao suspected of cheating, a on kroz skill kao vara vuče 2 karte umjesto jednu. Znači, uglavnom sam gledao kad sam pravio njegov špil i skillove da budem u tom nekom fazonu kao sileđija, cheater i tako dalje, pošto je zapravo on to i radio u mangi i anime. Tako da skillovi opravdavaju nešto što bi neki lik radio u animeu ili mangi. Ajmo da imamo sljedeći skill. Koji Nagumo, at the start of the duel, flip this card over. Forceful steal. Jer je pokušao da krade tuđe karte. Jao, vidio Viper. Zaboravio sam da izmenim skill. Greška, znači Koji Nagumo. Viper obriši. Revizija skilla, zaboravio sam. Dobro, once per duel during your main phase you can discard one spell card. Then take control of one monster on your opponent's side of the field. Your opponent can discard one spell card to negate activation of this skill. If you take control of opponent's monster with this skill, it cannot attack directly. Once per turn during your opponent's standby phase while you control that targeted monster, they gain 1000 life points. Šta sam pokušao s ovim skillom? Ovo je skill koji bi, da kažem, opravdao nešto iz animea, da je on krade tuđu kartu, a opet ovaj skill treba da imitira Snatch Steal kartu, koja kada ukradeš protivničko čudovište, onda protivnik na standby phase dobija 1000 životnih. Međutim, u speed duelu je ta karta bi bila premoćna i morao sam da je nerfujem, tako da ti možeš jednom u duelu da probaš da aktiviraš ovaj skill i protivnik može da negira. Nije toliko dobar skill, jer ni on zapravo nije uspio da ukrade protivničku kartu, odnosno od tog nekog duelistu koga je on pobedio. Tako da, realno nije jak skill, ali može da bude. Može da protivniku ukrade nešto jako i da preokrene ceo duel, a može i da se ništa ne desi. Tako da, Forceful Steal je tu neki od njegovih jačih skillova, ali nije toliko jak. Tako da, to je neko moje mišljenje. Ajde da vidimo šta sam mu sad pripremio ja za špil. Za špil sam mu pripremio ovako. Hyoronzu kao kartu iz mange koju je on igrao. I fora sa njim i s ovom kartom jeste da je on izgubio posle od Kaibe u duelu i verovatno je Kaiba preuzeo u kartu od njega. I kasnije kada je igrao Hyoronzu je verovatno to Kojijev Hyoronzu. Hyoronzu je zapravo njegova karta, barem u mangi. Ja sam mu dao 2 kopije Hyoronzua da se nađe i treća je tamo u side decku. Pošto mu je to jedina karta koju sigurno znamo iz mange da je koristio, ubacio sam je što više da bi to bilo, eto, njegov špil. Šta sam sljedeće ubacio jeste Carbogeddon. Jeste da je ovo GX karta, ali računam, ok, ovaj lik možda kasnije u svom životu je nabavio neke jače karte, to jest neke karte koje bi pomagale njegovom Hyoronzu, tako da sam ubacio Carbogeddona koji bi mi što pre pozvao Hyoronzua. Tako da, jedan Carbogeddon je tu da se nađe kao neki support. E sad,
Došli smo od Hyoronzoa na Launcher Spidera, znači jedina povezanost je što su level 7 monsteri i normalci. I to nas povezuje sa njegovim skillovima, da njegovi skillovi imaju neku sinergiju sa level 7 normal monsterima. A što Launcher Spider? Pa on je nekog tog Spidera koristio u Monster Fighter igri i razmišljao sam na tu stranu da njegov špil zapravo bude i neki kao Spider deck, pa sam onda dao eto kao nekog još bossa Launcher Spidera. Opet nije nešto ni on jak, tako da šta da radimo, to mu je što mu je, nije ni jak on duelista. Osim tog Spidera imamo dva Jeraiguma, Jeraigumo je super, inače kada mu je Kaiba dao ceo onaj kofer sa kartama, tamo ima dosta stvarno karata, ali nijedna mi nešto nije bila, ovu kartu bi mogao da mu bacimo u špil ili ne postoji u speed duel varijanti. I onda sam razmišljao, pa dobro, on je sigurno uzeo neke jake karte iz tog kofera, tako da Jeraigumo jeste mnogo moćna karta, 2200 ataker, ali mislim izgubit ćeš brzo životne poene ako te neće sreća. Tako da, to je to, Jeraigumo. I to je to, da kažem, od tih nekih karata što sam imao tematski. Sad, šta sam morao dalje da mu smislim, morao sam još monstera da mu dam i onda sam mu dao jedan ceo set ovih Donzalug monstera, odnosno Dark Scorpion monstera, znači imamo jednog Chick the Yellow, Cliff the Trap Remover, Donzalug, Gorg the Strong i imam dve ove Mani the Throne ili Thorn, kako se kaže. Oni su tu zbog Dark Scorpion u fazonu. Dark Scorpion su zapravo neki siledžije, banditi ili šta već, i onda mi je imalo smisla da budu kod njega u špilu, jer je ipak on neki siledžije, bandit i lopov, da kažem, i oni su sve u tom nekom fazonu, tako da mi je imalo smisla da oni budu kod njega. I to je to što se tiče monstera. Ovde u tom nekom side decku sam ubacio još par nekih monstera koje sam imao viška, jedan Hyoronzo, još jedan Gorg the Strong i ova dva neka pauka koje su višak, a realno su slabići i onda su tu više kao tematika da mi bude ukrašeno ovde, ništa drugo. Ne bih ubacio u špil, eventualno bi izbacio na primjer jednu ovu, samo da ubacim jednog ovog pauka, samo da bude tematika špila, ali realno nek ostane ona ipak. Oni su tu kao ukras. Idemo dalje. Sad spell karte, što imamo? Summoner's Art. Šta radimo s njom? Hvatamo Hyoronzoa ili Launcher Spidera i špila u ruku, što je sasvim ok. Ima target, ima 3 targeta ova karta, tako da je super. Reinforcement of the Army za ceo set ovih Donzaluga osim Gorga. Tako da može svašta da nam uhvati, da nam da u ruku. Znači, bukvalno dve search karte ima u špilu. Cost down je cool za Hyoronzo opet i za Launcher Spidera. I nekako imam i tematiku da bude ova karta tu. Ipak su oni i ovu kartu koristili u tom nekom periodu kad se on pojavljivao. Tribute Doll, pa za level 7 čudovišta opet idemo priča ista. Hyoronzo i Launcher Spider. Opet još jedna Spider karta koja mi ima smisla da bude kod njega. Tematika, opet Spideri. Shield Crush, eto jedan Destruction karta da ima, da mu se nađe. Forceful Checkpoint, opet siledžija, tematika da bude na tu foru, ništa drugo. I dobro, eto neki defense, malo sabotiraš protivnika i to je to. Adhesion Trap Hole, još jedna karta onako da mu pojača malo špil, ništa specijalno. Battle Guard Rage, jeste radi sa Warriorima i nije mu špil baš pure Warrior, ima dosta tu karata koje ne bi mogao da iskombinuje, ali barem za njegove bandite Battle Guard Rage je sasvim cool i to je to. I Breakthrough Skill, malo čudno što sam dao ovako jaku kartu ovom liku, dao sam je zato što ima jedan deo kako se zove, epizode, gde on, kad ga pobedi Kaiba, popadaju mu karte i tu ima Horn of Heaven, na primjer, karta koja baš radi neku negaciju,
i planirao sam eto neku kartu koja negira da mu dam i onda je to ispalo Breakthrough Skill i igrao je kao Shadow Ghoul kartu koju ja više nemam kopija te karte u svojoj kolekciji, sve sam podelio i ona onako i realno i liči na neku Spider kartu sa onim kljovama i onim kanđama što ima. Tako da možda ako nabavim neku kopiju Shadow Ghula možda mu ubacim, mada to bi mi bio koji četvrti monster za tribute, ne peti čak monster, ovo bi bio četvrti i Shadow Ghoul bi bio peti monster, tako da bi bilo možda preterano, tako da ne bi menjao, ne bi mu sad ubacivo Shadow Ghula, barem za sad. To je to, ovdje imamo neke dve još random karte, Inspiration koja realno može da se ubaci u špil da koristi i ovaj Weapon Change mi je beskorisna karta realno i to bi bilo to. Evo kako ga Kaiba gleda, namjerno sam stavio ovaj met da ga progoni. Kaiba koji priziva Blue Eyes-a, on ima ovu reakciju. Tako da hvala na gledanju, na lajkovanju, subscribe-anju, udarite neki komentar, to mnogo znači ovom kanalu. Imam baš malo komentarisanja, što nije baš lepo od vas. Gledaš, a ne komentarišeš. Zašto? Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ajde, čao! Šta sam ovo izveo, ne pojma.